Congratulations to all of you! In Swedish, gratis till alla. In Finnish, Tunetulot kay Kela Taile. in Spanish, Felicitaciones a todos ustedes. in Tagalog, Binabati namin kayo sa pagtatapos ng inyong kurso. Hi, Batch 14! Hi! Or ASN 7. Congratulations! Well done! Yes! Nakagraduate na yun! Kit! Congrats! Gimingaw nami sa inyong tanan. Hinaot unta na mag-uban-uban ta pohon. Ug kanang paglipay jud mo ug maayo kay nahuman na gid mo. Go. Good luck. Kabalo ko dili pa diri mag-end ang PPTS days na to kay everyday uban man gyapon ta bisag layo mi in our hearts na mo pero mi sa mong mga una-una ya ginaisip na mo kamo pero may bisag layo ta sa isa't isa. Then good luck. We miss you guys. Yeah, that's true. We love you. I love you. In Swedish, Jag älskar dig. In Finnish, Mina rakasta sinua. Bye. Bye-bye! Take care! Good luck! Jong. Hi. Baway bitaway niya. Good luck niya. Pag-amping pero may bisag contact. Ayaw wala ang contacts even dugay-dugay nga dili may maka-communicate pero nalaman mi pero mi di jud na mawala. Regards daw, Gorgie. Regards ko kay Sagi, kay Bunso, Ate Bel, Pearl, Tenji, kay Dave, syempre, Amor, tanan, bisag sa mga defunct nga na batch 14, sila Kuya Lutz, sila Osang, Kuya Je, regards tanan from us. And nagpa-regard si JM. He's busy right now, so he can't come. Nag-check siya grades kay Hag. Joke lang. Bitoy. Hi, bitaw po ko kay inyong classmate na bago si Alan daw. Yeah, sa mga teacher po o staff sa school. Regards to everybody. Especially kay Doc Ben. Hi, Doc Ben! Don't worry, we're okay. Yeah, we're okay. Yekwar! Bye! Bye, guys! Bye-bye. Hey, Do! Hey, Pa! Hey, Pa!